Zdravo svima i dobrodošli u Ljubinu kuhinjicu. Danas pripremam gurmansku musaku i od sastojaka je potrebno sveža roštiljska kobasica, šampinjoni, mleko, krompir, jaja, crni luk, suvi mešani začin, biber i so. Ostanite sa mnom do kraja videa i pogledajte kako se ova musaka priprema. 3 glavice crnog luka, jedna kašičica suvog mešanog začina, dve sveže roštiljske kobasice, ,300 grama šampinjona, biber, poklopiti i dinstati 15 minuta. Umutiti 2 jajeta, dodati oko 100 ml mleka, so, i biber. Posudu premazati uljem. Pa ređati krompir. Ukupno je potrebno 500 grama krompira.
posoliti i pobiberiti. Pa staviti polovinu fila. Ponoviti isti postupak do kraja. Peći 40 minuta na 200 stepeni.